श्रीमद्भागवत। ओम वासुदेव नारायण नमः। आशा करी कि आपण माने भलरे थिबे। श्रीमद् भागवत महापुराण एक दिन अंतरर अपलोड करूछि। आशा करी कि आपण मानकु भल लागिवो। जदि बा पाठ करिबार किछि त्रुटि अनुभव करंती कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। लाइक करिबा पई भूलिबे नै। आसंतु सुनिबा तृतीय स्कंद षष्ठ अध्याय। जय जगन्नाथ। जे रूपे ईश्वर प्रवेशे महत आदि तत्वमीशे विराट पुरुष संभव षष्ठ अध्याये प्रस्ताव। मैत्रेय उवाच हेमंत देवंक वचन शुणी संतोष भगवान। निद्रित प्राय लोकतंत्र ईश्वर इच्छार आयत। से काल शक्ति रूप धरी त्रयोविंशति तत्वे पुरी। चेष्टा स्वरूपे तांक मध्ये निद्रित कर्म को प्रबोधे। संयोग करी भिन्न भिन्न जाहार जही प्रयोजन। से त्रयोविंश तत्वगुणे ईश्वर आज्ञा परमाणे। जे जहा मात्रा बल लई अधिपुरुष रूप बही। हेमंते परम पुरुष मात्रांक मध्ये परकाश। एक आरके क्षोभ पाई चर चर लोक जही। सुवर्णमय से पुरुष रहिला सहस्र बरस। जले शयन नारायण अनादि परम कारण। सकल जीव आत्मा से ही सर्व शरीरे संचरई। संसारे जेते प्रजापति विश्व संसार कुसर्जन्ति। ताहांक रूप हेतु से ही तृतीय शक्ति की से बही। दैव आत्मा कर्ममय विभाग करी आत्मदेह। सर्जिला एक दश तीनी सृष्टि व्यापारे कर्म घेनी। अशेष प्राणी आत्मा ही खेलई अंश रूप होई। आदि अवतार सर्जन ए भूत ग्राम भिन्न भिन्न। अध्यात्म अधिभूत भाव पुणी कल्पिला अधिदेव। विराट रूपे दश प्राण एकाशे हृदय कारण।
ଯେ ପ୍ରାଣ ପାନ ସମାନ ଉଦାନ ବ୍ୟାନଟି ପ୍ରମାଣ କୃକର କୁର୍ମ ନାଗ ଖ୍ୟାତ ଯେ ଧନଞ୍ଜୟ ଦେବଦତ୍ତ ଏମନ୍ତେ ଦଶ ପ୍ରାଣ କରି ଏହାଙ୍କ ବୃତ୍ତି ଭେଦେ ହରି ବିଶ୍ୱସର୍ଜନ ଅର୍ଥେ ହରି ତତ୍ତ୍ୱଙ୍କ କଥା କୁସୁମରି ପ୍ରଜାପତିଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାଣି ବିରାଜ ଦେହେ ଚକ୍ରପାଣି ତକ୍ଷଣେ ପଶି ନିଜ ତେଜେ ଯେ ବାଜେ ପ୍ରୟୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟେ ସ୍ଥାନ ଭିଆଇ ଦେବର୍ଥେ ଶୁଣତୁ ସ୍ଥାପିଲେ ଯେ ମନ୍ତେ ବିରାଜ ମୁଣ୍ଡେ ତୁଣ୍ଡ କରି ବଚନ ଅର୍ଥେ ଅଧିକାରୀ ଅଗ୍ନି ସ୍ଥାପିଲେ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥେ ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ଏକ ଚିତେ ସେ ମୁଖ ମଧ୍ୟେ ତାଳୁ ଭେଦି ବରୁଣ ରସନା ସମ୍ପାଦି ଜିହ୍ୱା ବୋରି ଷଡ଼ର ସେ ଥାପିଲେ ଆସ୍ୱାଦନ ବସେ ତୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାସାଦ୍ୱାରେ ବସିଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରେ ଘ୍ରାଣ ଆବୋରି ଗନ୍ଧ ଅର୍ଥେ ସୁଗନ୍ଧ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସହିତେ ସେନାସା ମୂଳେ ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱାର ସମେ ବସଇ ଦିବାକର ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପେ ସେ ଲୋଚନେ ରହିଲେ ରୂପ ସମ୍ପାଦନେ ପବନ ବହେ ଦେହେ ପଶି କେବେ କାହିଁରେ ନ ମିଶି ଶୀତ ତପତ ଜାଣିବାରେ ଚର୍ମେ ବସିଲେ ଅଧିକାରେ ସେବେନି ଚକ୍ଷୁର ଉପରେ ବାମ ଦକ୍ଷିଣ କର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱାରେ ଶବଦ ଅର୍ଥେ ଦିଗ ବସେ ଯେ ବା ଶବଦ ଯେଣେ ଭାସେ ତ୍ୱକ ଯେ ଚର୍ମୁ ଭିନ୍ନ ହେଲା ଔଷଧି ଲୋମେ ଯେ ବସିଲା ସେହି ଲୋମରୁ କଣ୍ଡୁଆଦି ହୁଅଇ ସ୍ପରଶ ସୁଖାଦି ମେଢ଼ ଆବୋରି ଲିଙ୍ଗ ବୃତ୍ତି ତହିଁ ବସିଲେ ପ୍ରଜାପତି ଶୁକ୍ରତେ ରସ ଅନୁବନ୍ଧେ ମୈଥୁନ ସ୍ପରଶ ଆନନ୍ଦେ ସନ୍ତତି ଉପୁଜିବା ଅର୍ଥେ লিঙ্গে রহিলে দৃঢ় চিতে তা অধে অষ্টম অঙ্গুলে যে মল দ্বার পায়ু মূলে মিত্র বসিলা তা বরি
মৃত্যু দেবতা সঙ্গে করি মল উৎসর্গ দৃঢ় বন্ধে ব্যাপার আবরি আনন্দে হৃদয় উপরে বেনি ভুজে ইন্দ্র বসিলা নিজ তেজে বৃত্তি ব্যাপার কর্ম অর্থে জীবর জীবিকা যে মন্তে কটি সন্ধান পাদ করি তহি বসিলে নরহরি এ পিণ্ড চলিব যে মন্তে গমন প্রাপ্য স্থান অর্থে বাগীশ বসে বুদ্ধি মধ্য যেণু জীবর বোধ ভেদ হৃদয় ভেদে নিশা কর যে মন ব্যাপার গোচর চন্দ্রমা তহি দৃঢ় মতে আবরি রহিলা নিশ্চিন্তে আত্মারে বসে অভিমান যেণু কর্তব্যে বহে জ্ঞান চিত্তকু ভেদি স্রষ্টা বসে যেণে সে বিজ্ঞান প্রকাশে মূর্ধনি দেশে স্বর্গ রহে পাদ যুগলে মহিবহে নাভিরু প্রকাশে গগন গুণঙ্ক বৃত্তি ঘেনি শূন্য এমন্তে তিনি লোকমতে দেহে আবরিলা নিশ্চিন্তে সুর ঈশ্বর গণজন দেহে কল্পিলে ভগবান অত্যন্ত সত্য গুণে করি দেবে রহিলে স্বর্গপুরী রজ স্বভাব নরগণ ভূমিরে কলে অধিষ্ঠান রুদ্র পার্ষদ ভূতগণ ତାଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ତମ ଗୁଣ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ତରିକ୍ଷ ଲୋକ ଯାହାକୁ ବୋଲି ଭୁବଲୋକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମିଲା ମୁଖରୁ ଯେ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ବିରାଜ ତେଜ ଗୁଣେ ହରି ଭୁଜୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜନ୍ମ କରି ବଶ୍ୟ ଜନ୍ମିଲେ ଜାନୁ ଯୁଗେ ଜୀବର ଜୀବିକା ସ୍ୱଭାବେ ଏ ତିନି ବର୍ଣ୍ଣ ସେବା ଅର୍ଥେ ଶୂଦ୍ର ଜନ୍ମିଲା ପାଦ ଗତେ ଯାହାର ସେବା ବୃତ୍ତି ଫଳେ ହରି ସନ୍ତୋଷ ଏ ଶୟଳେ ଏ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଏ ଜଗତେ ସ୍ୱଭାବ ଧର୍ମ ଅନୁମତେ জগত গুরু হরি পাদে ভজিবে যুগ অনুবাদে
स्वभाव वृत्ति घेनि सुखे विष्णु पूजिबे यज्ञ मुखे एमंते शुण हे विदुर जहा कहिले गदाधर मु तोते कहिलई भावे जहा पचारिलु प्रस्तावे से हरि जोग माया अर्थ के मुखे कहिते समर्थ तथापि ज्ञान मोर जेते सबु कहिबी तो अग्रते जेणु से कृष्ण चरित करई वचन पवित्र जाहार महिमा कथन अमृत पिए जार कन्न जन्म मरणु से ही तरे न बुड़े संसार सागरे तार महिमा ए संसारे के कहू सहस्र बश्चरे जार महिमा जोगे चिंती ब्रह्मा शंकरे मोह जानती से हरि ये माया संसारे मोहिनी रूपरे प्रचरे से हरि स्वयं आत्मगति से ही न जाने माया गति अपरे के बा ताहा जाने ब्रह्मादि जेते देवगणे जार चरण खोजी गले मन वचन न पाइले अपरे के ताहा जानिब के मुखे रेणुकु गणिब से हरि पादे करियास कहई जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्या संहिताया तृतीय स्कंदे परानुप्रवेशो नाम षष्ठ अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।